moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Ini namanya Cio. Cio lo tak bisa jalan tuh Cio. Bisa tapi sulit banget. Waduh, ngecak guyon. Cio ngecak guyon. Ngecak guyon ini Cio. Sehat ya Cio. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Ayo Cio latihan. Ya dokter kalau ini bisa ditolong nggak ya? Ini Cio saya seperti habis tabrak atau gimana ya? Apakah bisa ya minimal dia bisa jalan nggak begitu cepat jatuh. Makan sambil di bangku ya yuk, dihabisin. Because I know somewhere deep down in my heart I still love you. Baru ini tadi baru sama